For today's videos, ari sa kuskandingan kay mo pay pag-out ako gikan sa trabaho. Samtang nagtambay-tambay ko dire galingkod-lingkod, awa kung magdahom nga ni duol akong bata o ni sugat. Loy sa Ginoo, tanan kakapoy problema na wala tungod lang niya. Tanan kakapoy problema automatic tangtang basta bata nag-hospital, ug bata nagisipareg sa imuha. Makagigil ang bata, lami kayo dibuhian niya. Sukol man wakli mang yun, so akong lang pasagdaan ala dagan ito og pila ra ka oras nila ba tambay-tambay sa kubalik kay sayo pa man ya nindot kayong view nya lami kay pamati ba na dool sa dagat baybayon makagigil ang bata doon sa balik ko sige sagparay ako na gikus maayo kay para malingaw sa pud siya ba ang nya kay di man gisaganahan aw di balik na sa siya sa iyang agi. So mao na kato guys, naglakaw-lakaw ko, nagvideo-video, tanaw sa view. Kunuhay ba yahay. Nya patisoy sad ta. Di na mawa atong kagwapo, bayad mo tay kwarta basta magpabilin ang kagwapo. So dili lang ta dugayon guys. Ako ni palungon ang video kay dol-dol